ہوتے تو بیٹھے نہ رہ جاتے. عمران سے محبت ہے چونکہ قرآن میں حضرت ابو طالب کا نام عمران ہے. تو ابو طالب کے صدقے میں تیرا نام عمران. اب عمران خان وہ بھی آ گئے سامنے ایران کے ساتھ. چلیے وہ مجھے نہیں کرنا کبھی سیاسی کوئی اور رخ لے لے، اس لیے کہ یہاں تو اندریش کمار آتے ہیں، جے شری رام، یہ سب ہوتا ہے. اگر میں بھی پڑھنے لگا تو بھائی سیاسی معاملہ بن جائے گا. بہرحال جن کے حوصلے ہیں وہ کرتے ہیں، کسی پہ اعتراض نہیں. توجہ کیجئے گا. اب میں دلیل دے رہا ہوں. ساری دنیا لرز رہی، نیوکلر بم، سپر پاور، امریکہ بہادر، مسلح پر بیٹھے ہوئے. ایک اس انسان نے جس کے دونوں ہاتھ بھی نہیں، ایک ہاتھ مشلول، بم دھماکے میں جاتا رہا، ایک ہاتھ سے اٹھا کے گا بس وہیں رک جا، آگے نہیں آیا. سوال یہ ہے کہ سب ڈرے، خامنہ کیوں نہیں ڈرا؟ تو آج راز بتا رہا ہوں. چلو قرآن میں واپس 2000 سال پہلے میرے ساتھ چلو ریورس میں غور کریے. ٹرمپ، امریکہ، اسرائیل، یہ سب یہودی ہیں. راز سمجھئے گا، خام نہیں. نصر اللہ، سیستانی، یہ کیوں نہیں ڈرتے امریکہ سے، اسرائیل سے؟ ذرا سمجھئے گا. اگر جاگ رہے تو سنیے گا. اپنی زبان کی لپ لپی سے بات نہیں کر رہا ہوں، قرآن کی آیت لا رہا ہوں. یہ ہے ساری یہودی لوبی، سارے یہودی. یہ حوصلہ کہاں سے آیا؟ خامنئی میں، سیستانی میں، نصر اللہ میں، کہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے اندھا بنا دیا، بینائی چھین لی، حوصلے چھین لیے. توجہ چاہ رہا ہوں. شیر کو 1 منٹ میں گیدڑ بنا دیا. کہاں سے آیا؟ اب چلو میرے ساتھ ایک چھوٹی سی آیت پڑھوں گا. 2000 سال پہلے یہودیوں نے ایک حملہ کیا. اچھا، حملہ کسی ملک پر نہیں، حملہ کسی ملک پر نہیں. اتنی دور بیٹھنے کا نتیجہ یہی ہوتا ہے. غور کریے گا. سلامت رہیں. آپ سننا چاہ رہے ہیں، میں شکر گزار ہوں. بلا فرمایا تو کسی حکومت پہ حملہ نہیں کیا تھا یہودیوں نے، کسی سلطنت پر یا کسی کنٹری پر حملہ نہیں کیا تھا. ایک بیچاری معصومہ پر حملہ. سورہ مریم 19واں سورہ 19 نمبر آیت نمبر 22. سارے یہودی چڑھ کے آئے حضرت مریم کے مقابلے پر. دیکھو میری طرف، آستینیں الٹی ہوئیں، غصے میں گریبان چاک، آنکھوں میں لال ڈورے. مریم، ہم نے شادی نہیں کی، کوئی تمہارا شوہر نہیں، ہم نے عقد نہیں کیا. یہ بغیر شوہر کے بچہ کہاں سے آیا؟ یہ بیٹا کہاں سے آیا؟ یہ لخت جگر کہاں سے آیا؟ سنیے گا، کمال کی بات کہہ رہا ہوں. اگر تھوڑا سا بھی ذہنوں پر آپ نے زور دے لیا تو معاملہ حل ہو جائے گا. پہلے تو ذہن میں گرے لگائیے. ساری دنیا ڈر رہی، خامنئی کیوں نہیں ڈر رہے، سیستانی کیوں نہیں ڈر رہے؟ اب آپ ترم پرم مت کہیے، اب آپ اتنی آہو مت کہیے، اب کہیے یہودی. یہودیوں سے یہ کیوں نہیں ڈر رہے؟ یہودی سے یہ نہیں ڈر رہے، سعودی ڈر رہے. تو سنیے کیوں نہیں ڈر رہے. 11 برس کی ہے مریم، تنہا، اکیلی، واحد، اونلی ون. بچہ عیسیٰ کی شکل میں گود میں، چڑھائی ہے پوری قوم کی. آگے مار دو مریم کو، دفن کر دو مریم کو، زندہ درگور کر دو. ہمارا اس نے خاندان کا نام ڈبو دیا.
मासूमा मरियम ने इन बेगैरत यहूदियों को देखकर, खातून अगर अकेली हो तो डर जाती है, मगर मरियम ने डट के सारे यहूदियों का मुकाबला किया। जब वो आई, ये बच्चा कहां से आया, कहा मैं इसी से पूछो। अल्लाह जाने आप कहां होंगे। साइकोलॉजी ट्रेस करो, नफ्सियात जानते हो, ऐसे नहीं भाई, साइकोलॉजी जानते हो। अगर कोई जवान बच्ची बगैर शादीशुदा माँ बन के आ जाए तो क्या उसकी हिम्मत है माशरे के सामने आएगी? डर जाएगी ना। मैं पूछना चाह रहा हूं, थोड़ा सा जागिए, जवाब दीजिए, क्या हिम्मत जुटाएगी सामने आने की? और यहूदी सारे चढ़ के आ गए घर पे, मार दो, मगर हौसला देखो मरियम का। मुझसे क्या बात करने आए हो, उससे पूछो। 1 घंटे का बच्चा। सुनिए, अब मुझे कुरान पढ़ के, कुरान की कसम खा के मुसलमानों ये बता दो कि इस कंपटीशन में यहूदी जीते या मरियम? इतना बताइएगा बस, पूरे तौर पर नहीं जागे आप। मुझे ये बताओ, यहूदी जीते या मरियम? अपने कुरान की बात नहीं मालूम आपको? अपने घर की बातें नहीं मालूम आपको? जब थलथली बातें सुनोगे ना, जब ऊपर ऊपर की बातें सुनेंगे ना, तो इस्तदलाली बातें समझ में नहीं आएंगी, मजबूत बातें समझ में नहीं आएंगी। इल्म वाली कौम हो, पुख्ता इल्म से वाबस्ता रहो। मुझे ये बताओ, जब यहूदियों ने यलगार की, अटैक किया, हमला किया, चढ़ाई की 11 बरस की मरियम पर, यह बच्चा कहां से आया? मरियम डरी, मरियम घबराई, मरियम लर्जी। ये बताओ गालिब कौन आया? अरे भाई आपको क्यों जहमत दूं, जैसे कि इस बच्चे से बात करो। उस बच्चे ने कहा इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताबा वजालनी नबिया, मैं मासूम हूं। सारे यहूदी रोते रोते मरियम के कदमों में गिर पड़े। मरियम हम गलती पर थे, तू सच है। यहीं से मेरे राज समझ में आ गया कि यहूदियों पर कैसे गालिब आता है। अरे मरियम का तो एक मासूम था, एक मासूम पे इतना भरोसा। खामनई के तो 12 मासूम है, सिस्तानी के तो 12 है। गौर करिएगा, और 12 ही नहीं। क्या आप वीडियो एडिटिंग सीख के इस तरह खत्म कर दी जाए? 12 ही नहीं है। अरे भैया ना जाओ, अखबारी कह देगा कोई। सुनिएगा बस अजीजों, हमारे ख्याल से 1 घंटा हो चुका, 1 घंटा हो चुका। अब बहुत देर नहीं पढ़ना है, बस अब आपको फर्शे अज़ा पर बैठा नहीं रहना। जहां मैं लेके आ रहा हूं, अगर सुन लिया, मैं भी पूरी ताकत लगाऊंगा। मुसालेबा भी है, 2 घंटे पढ़ सकता हूं, 3 घंटे पढ़ सकता हूं, 4 घंटे, आप जितना सुन ले। मगर ये थोड़े में मुसालमा भी है ना, हालांकि मजलिस से पहले हो गया मुसालमा। अब और क्या शायर आएंगे भाई, मगर फिर भी हक है। सुनिए, कमाल हमारी बेस है कुरान, बेस कुरान। समझ ही नहीं पाया। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना युकीमूनस्सलात व यूतूनज़्ज़कात व हुम राकिऊन। और आगे अल्लाह ने एक जुमला कहा। आज तक 1400 बरस में आपने आधी आयत सुनी है, आज मैं जोगीपुरे में पूरी सुना रहा हूं। अल्लाह वली, रसूल वली, और वो जो हालत रुकू में ज़कात दे वो वाली। अब रिजल्ट सुनाया अल्लाह ने, सुनिएगा।
اگر زندہ باد ہیں تو سنیں، اللہ کہتا ہے من یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا انا حزب اللہ هم الغالبون، جو اللہ کو، رسول کو اور علی کو ولی مانے وہی تو حزب اللہ ہے۔ نہیں سمجھے؟ ارے میں نے کہہ دیا حزب اللہ۔ حزب اللہ کا ترجمہ جانتے ہو کیا؟ یہ علماء تو جانتے ہیں، ان کو تو بتاؤں اپنے دوستوں کو، اپنی قوم کے نونیالوں کو، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے۔ حزب کے معنی ہے پارٹی۔ انا حزب اللہ، اللہ کی پارٹی، اللہ کی پارٹی ہے کیا؟ ہم الغالبون۔ مگر حزب اللہ ہے کون؟ اللہ کی پارٹی کون؟ جو اللہ، محمد، علی کو ولی مانے، پورا کلمہ پڑھے۔ ایسے تھوڑا ہی چھوڑوں گا۔ کس کی جماعتیں آئیں؟ وہ جو رات دن شور مچاتے تھے، قرآن قرآن قرآن، اللہ اللہ اللہ۔ سنیے، اللہ جانے آپ کہاں ہوں گے۔ انہوں نے جتنی پارٹیاں بنائی، القاعدہ، القاعدہ بے قاعدہ، سپاہی صحابہ، آئی ایس آئی، کیسے کیسے نام، تو جو جا رہا ہوں، سپاہی صحابہ۔ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، کسی مسلمان گروپ نے حزب اللہ کیوں نہیں بنایا؟ نصر اللہ نے کیوں بنایا؟ اصل میں قرآن نے مہر لگا دی تھی کہ جو علی ولی اللہ نہ پڑھے